ുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വചനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. आज हम लोग प्रभु किस रीति से हमें संभालता है उस विषय में हम देखेंगे। നമ്മള് ദൈവം കരുതുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണ ആ, പെന്തക്കോസ്ത് ലോകത്തിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ആശ്വാസന്റെ ആ, വചനമാണ്. हम लोग प्रभु हमें संभाल रहा है, वही हमारा देखभाल करता है। ये वचन हम मसीह धर्मों में और पेंटेकोस्त के लोगों में ये बात अधिकतर लोग बोलकर और सुनकर बहुत एक खुशी मिलने वाला बात रहता है। സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവം ആ, നമ്മള് നമ്മള് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നു എന്നൊരു ആശയമാണ്, അങ്ങനൊരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. और ऐसे लोग अधिकतर इस रीति से बोलते हैं कि प्रभु हमारे क्यों हमें संभालता है, हमारा देखभाल करता है। क्योंकि अगर हम लोग रोज प्रभु का आराधना करें, रोज प्रभु का स्तुति करें, रोज प्रभु का धन्यवाद देगा, तो प्रभु हमें संभालेगा। इस रीति से बात करके लोग कहते हैं। നമ്മള് ആ സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുക, ദൈവദാസന്മാർക്ക് നമ്മൾ ദശാംശം കൊടുക്കുക, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദൈവം കരുതുകയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ദൈവം കരുതും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധത്തിൽ അനേക പാട്ടുകൾ വരെ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. तो हमें कलीसिया के लिए सेवा करना पड़ेगा, कलीसिया के लिए दान देना पड़ेगा, और अध्यक्षों का, प्राचीनों का, पास्टर्स लोग को देखभाल करना पड़ेगा, तो ही प्रभु हमें संभालेगा करके इस रीति से उपदेश, यहाँ तक कि गीत भी बनाया है। ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അല്പസമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. तो ये तो सच है कि हमें प्रभु की उपस्थिति में एक सेवा का सेवा करना है, और मंडली का हमें मंडली में बना रहना है, ये सब सत्य है। तो भी प्रभु की उपस्थिति में किस रीति से हम, प्रभु हमें संभालता है और वो हमें हमारा देखभाल करता है करके, इस विषय का हम लोग नींव रीति से आज हम थोड़ा बात को देखेंगे। നമുക്ക് ആദ്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 10-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. मती 10 का 29 जब पढ़ते समय में प्रभु किस रीति से वो हमें संभालता है करके उस विषय में हम देखेंगे। मती का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 29 पढ़ेंगे। क्या पैसे में दो गरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്ന വിധം പ്രകൃതിയിൽ ഒരു കുരികിലിന്റെ ചിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. तो प्रभु हमें हमें संभालता है और वही हमारा रखवाला है करके इस विषय में प्रभु एक चिड़िया का उदाहरण देकर प्रभु बताता है। ഒരു കാശിന് രണ്ട് കുരികിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. हम देखते हैं कि एक पैसे में दो गौरैया मिलता है। അതില് അത് എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നും നിലത്ത് വീഴുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ കരുതുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം ഒന്ന് वाइക്കാം. तो भी तुम्हारा पिता उसे संभालता है करके उस विषय में करके वो बोलता है उस वाक्य में। हम लोग इसी बात को हम लोग लूका का पुस्तक उसका 12 अध्याय वाक्य 6 में जब पढ़ते समय में हम इस रीति से हम देखते हैं। क्या दो पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 2 കാശിന് 5 കുരുകിലിനെ കിട്ടുമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 2 पैसे में 5 गौरैया मिलता है करके। അപ്പൊ ഒരു കാശിന് 2 കുരികില്, 2 കാശിന് 4 കുരികില്. അപ്പം 2 കാശ് കൊടുത്താൽ ഒരു കുരികില് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പോലും ദൈവം അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥമാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. हमने मती में पढ़ा 10 का 29 में कि 1 पैसे से 2 गौरैया मिलता है। और लूक का 12 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम 2 देंगे तो 4 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें और एक प्रभु देता है, उसका एक्स्ट्रा एक देता है जो 5 हो जाता है। तो भी परमेश्वर इन सब में वो ये सब बातों में नहीं भूलता करके हम पढ़ते हैं। അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമം പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. तो भी तुम्हारे सारे बाल गिने गिने हुए हैं। നമ്മുടെ തലയിലെ രോമങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. तो प्रभु हमारा बालों को संभालता है वो अर्थ में नहीं कह रहा। നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അനേക മുടികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. हम जानते हैं कि जैसा व्यक्ति मनुष्य बड़ा होते रहता है
और जैसे जैसे बड़ा होता है तो बाल बनाते समय में या नहाते समय में उसका बाल निकल जाता है। എന്നാൽ അത് ദൈവം അറിയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ദൈവം അറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ പോലും ദൈവത്തിന് ചിന്തയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത്. तो भी हमारे सर से जब बाल गिरते समय में ये सब बातें परमेश्वर जानता है, पिता जानता है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता या अनजानपन में हुआ है। मनी हमारा सभी अवस्थाओं का बातों को, यहाँ तक कि बाल का विषय भी बातें परमेश्वर जानता है, और वो उस विषय में वो हमारा देखभाल करता है। അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആ, യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവർക്ക് ആ, കർത്താവിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ്, തത്വജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്നു. അവർക്കൊരു പൊതുജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. तो ये सब प्रभु ये यहाँ पर इस रीति से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु का के समयों में, उस समय में क्या हो गया, लोगों के बीच में ज्ञानियों ने एक अलग रीति से तत्व यहोवा परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाकर रखा था, जो उस ज्ञान में लोग चलते थे। അതായത് സോക്രട്ടീസിനെ പോലുള്ള ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാർ, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള തത്വചിന്തകന്മാരുടെ പല തത്വചിന്തകളും മക്കാബിയൻസിന്റെ കാലത്തിൽ, മലാഖയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു 400 വർഷക്കാലം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചിന്താവിഷയമായി തീർന്നു. കാരണം ഇസ്രയേലിൽ വേണ്ട പ്രവാചകന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള തത്വചിന്തകളെ, വിഗ്രഹാരാധന, ദൈവത്തിന്റെ സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയും നിലവിലുള്ള ഒരു കാലത്തിലാണ് കർത്താവ് യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. हम जानते हैं कि मलाकी पुस्तक के बाद 400 साल तक परमेश्वर का लोगों इज़राइल के ऊपर कोई दर्शन नहीं था, कोई सपना नहीं हुआ, स्वर्गदूत लोग ने आकर बात नहीं किया, और ना ही कोई भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल से बात कर पर यहोवा परमेश्वर का संदेश दिया था। तो इसलिए उस 400 साल में क्या हो गया था, लोगों के बीच में से अन्य जातियों का बीच का ज्ञानी लोग, बहुत से लोग उठकर आए थे, जैसे सोक्रेटिस जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो अन्य जातियों में से थे। तो वो उस प्रकार के ज्ञानी लोगों ने आकर उस 400 साल में इज़राइल के ऊपर ज्ञान के रीति का जो समझ है उस विषय में, और अन्य जाति और मूर्ति पूजा के बारे में, ये सब बातों की ज्ञान लोगों के बीच में डालकर रखा था, जिसमें सामान्य ज्ञान लोगों को इस रीति से अन्य जातियों के विषय में और मूर्ति पूजा के विषयों में ज्ञान में भरा हुआ था, जब यीशु अब उस समय में जब आया था। അപ്പോൾ തത്വജ്ഞാനികള്, അതിലെ സോക്രട്ടീസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഇവരുടെയൊക്കെയും ചിന്താഗതി തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല കലാമിറ്റീസും, ഭൂകമ്പം, അതുപോലെ പെരുമഴ, ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ നശിക്കുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായും തത്വചിന്തപരമായി അവരൊരു നിലവിൽ വന്നു. അതായത് ദൈവം ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ദൈവം ഇടപെടുന്നില്ല എന്നൊരാശയം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈ തത്വശാസ്ത്രന്മാരിലൂടെ വന്നു. तो उस समय का ज्ञानी लोग, जो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल नाम का ये सब ज्ञानी लोगों ने यहूदियों के बीच में एक ज्ञान का बातें जब बात करते समय में लोगों के बीच में एक सामान्य बुद्धि का बातें ये डाल के रखा था। क्योंकि जब भी बाढ़ आता था, भूकंप होता था और लोग मर जाते थे, तो उस बातों को नजरिए में रखते हुए और ज्ञान का विकास का विषय में देखते हुए ये ज्ञानी लोग लोगों को क्या बोलते थे, देखो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जब भूकंप होता है तो पृथ्वी को भूकंप देता है, परंतु उसका नुकसान लोगों, मनुष्य के ऊपर होता है, जीव जंतुओं के ऊपर होता है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य का और जीव जंतुओं का देखभाल नहीं करता। तो इस रीति के बातें लोगों के बीच में बोला जाता था, बताया जाता, इसलिए मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रीति से ऐसी जानकारी थी कि परमेश्वर जो है लोगों के ऊपर नुकसान और हानि करता है, वो देखभाल नहीं करता, संभालता नहीं। അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ ആശയത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ തലയിലെ മുടികൾ പോലും സൂക്ഷിക്കുകയും അത് കരുതുകയും അത് വീഴുന്നത് അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം തന്റെ പ്രിയജനത്തിനുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ്. കാരണം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. तो इस रीति से मनोभावना लोगों के बीच में रहते समय में कि परमेश्वर सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी विषयों में हमारे छोटा छोटा बातों में देखभाल नहीं करता करके, इस प्रकार का ज्ञान लोगों के बीच में सामान्य ज्ञान
हो जाने के ऐसा जमाने में प्रभु जीते समय में, ऐसा जमाने में प्रभु ने आकर वो लोगों को परमेश्वर का राज्य का ज्ञान का तत्व लोगों के बीच में बताकर कहने लगा कि हमारा परमेश्वर इतना हमारा देखभाल करता है कि हमारा बाल भी तक गिने हुए हैं। जितना भी बाल अगर हमारा शरीर से गिरा तो वो हर एक बात परमेश्वर जानता है और उसके ज्ञान में है। उतना गहराई से प्रभु परमेश्वर हमारा देखभाल करता है बोलकर इस विषय में लोगों को राज्य का तत्व और परमेश्वर का हमारे मनुष्य के ऊपर जो देखभाल करने का जो प्रेम का जो अवस्था है वो परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को बताने लगा। അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അതായത് ദൈവം അവരുടെ കന്നുകാലികളെ, അവരുടെ പേര്, അവരുടേതായിരിക്കുന്ന വംശപരമായിട്ടുള്ള പരിപാലനം, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവം പണ്ട് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പാലായനത്തിലും ഞങ്ങളെ ദേശത്തിലേക്ക് മറു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ കരുതുന്നില്ല എന്നൊരാശയവും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്നു. तो क्योंकि ये ज्ञानी लोगों ने लोगों के बीच में परमेश्वर सही रीति से संभालता नहीं, देखभाल नहीं कर, इस प्रकार का ज्ञान 400 सालों में लोगों में बांटकर सामान्य ज्ञान बना दिया था। इसलिए इजरायली लोगों में स्वाभाविक रीति से ये बात उन लोग में चिंता आने लगा। देखो परमेश्वर एक समय था जब हमें हमारा देखभाल करता था, हमारे संभालता था, यहाँ तक कि हमारा भेड़ बकरियों को, भैंसों को, जमीन को सब प्रभु आशीष देता था। लेकिन अभी अभी देखो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता क्योंकि हम लोग बंदी गृह में है। रोम का अधिकार हमें बंदी गृह बना के रखा है, हम लोग पूर्ण रीति से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें नहीं संभाल रहा करके इस प्रकार का विचार उस समय के यहूदी लोगों में सामान्य था। എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കരുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിലയിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ രീതിയോ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. परंतु परमेश्वर किस रीति से लोगों का देखभाल करता है और लोगों को संभालता है करके ये ज्ञान के संबंध के विषय में उस समय का ज्ञानियों का रीति से या विज्ञान की रीति से या साइंस रीति से कोई भी इस बाहरी बातों से परमेश्वर का ये बात को नहीं समझाता कि परमेश्वर लोगों को संभालता है करके। അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആധുനിക ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലെ ചിന്തയ്ക്കും വിരുദ്ധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിലപാട്. तो और आज हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर को आराधना करना पड़ेगा, सभी दिन आराधना में जाना पड़ेगा, सुबह उठकर आना पड़ेगा, सब ये करेगा तो ही प्रभु हमें आशीष देगा, तो ही प्रभु हमें संभालेगा, नहीं तो श्राप आएगा करके ये जो आज का चिंता विषय भी, ये विचार जो हम लोग जो सोच के रखते हैं और मसीह धर्मों में रहता है, ये भी परमेश्वर का इच्छा के खिलाफ की बातें हैं जो आज जो मनुष्य सोचते हैं। അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 45 അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. Isaiah 45 का 4 में जब पढ़ते समय में हम वहां पर एक बात को देखते हैं। അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന് മുൻപേ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മുൻപേ, ദൈവത്തോടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളെ കരുതുവാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാണ്. तो वहां पर Isaiah 45 का 4 में हम पढ़ते समय पे, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तुझे पदवी दी है, यानी कि तुझे जो घराने नाम तुझे दिया है करके इस रीति से ये वचन में कहते हैं। यानी कि परमेश्वर इजरायली लोगों के विषय में चिंतित रहता था और उनके बारे में हमेशा देखभाल करने की बातों के विषय में चिंतित रहकर इजराइल का बातों को वो सोचता था, उसको उन्नति के बारे में सोचता था। അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. तो परमेश्वर किस रीति से हमारा देखभाल करता है करके इस विषय का बात को अगर हम समझेंगे तो ही हमको असली में प्रभु का स्वभाव किस रीति से जान पाएंगे। നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾ അതിശ്രേഷ്ഠമാണ്. तो हम लोग जैसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा हिफाजत करता है, हमारे संभालेगा, रखवाला करता है, जैसा हम लोग मनुष्य हमारा छोटा बुद्धि से हम सोचते हैं, वैसा नहीं है परमेश्वर का विचार हमारा हिफाजत करने और संभालने के लिए। क्योंकि जैसा भूमि और आकाश में जितना अंतर है उतना मनुष्य और परमेश्वर का विचार अलग है, उतना दूर है। परंतु परमेश्वर तो भी मनुष्य जात का उन्नति के बारे में और उनको सुरक्षित रखने के विषय में परमेश्वर सोचता है। അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ക്രൂശിൽ കൂടിയാണ്. ക്രൂശാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
तो इसके लिए पुराने नियम हो या नए नियम हो, परमेश्वर मनुष्य के विषय में चिंतित होकर उसको देखभाल कर कर उसको बढ़ोतरी करने का विषय में जो सोचता है, वो क्रूस का तत्व के आधार पर है, क्रूस के अनुसार ही है। प्रभु मनुष्य को विषय में उस वो बात को संभालने के लिए कार्य करता है। നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഇസാക്ക് ആ, അബ്രഹാമും ഇസാക്കും കൂടെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇസാക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യാഗത്തിനുള്ള ആ, ആ, തീയുണ്ട്, വിറകുണ്ട്, പക്ഷെ ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ? അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു യാഗത്തോടും ക്രൂശിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി ദൈവം കരുതുന്ന ഒരു കരുതലിനെ കുറിച്ചാണ് അബ്രഹാം അവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും, ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നമുക്ക് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും, യാഗത്തിനുള്ള മൃഗത്തെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ആ ആ ആ കരുതലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം കാണുന്നത്. तो वहां पर हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 22 का 7 और 8 में पढ़ते समय में, वहां पर जब अब्राहम इसहाक को पर्वत में उसको बलि करने जाते समय में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, तो वहां पर इसहाक अब्राहम को पूछता है कि हे पिता, यहाँ पर हम देखते हैं कि लकड़ी है और वेदी भी आपने तैयार कर दिया है, परंतु बलि करने का, बलिदान करने के लिए जो बलि है या बकरी है वो यहाँ पर नहीं है, मेमना ही नहीं है करके, कहाँ पर है करके पूछते समय में, तब अब्राहम वहां पर उसको जवाब देता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ के लिए अपने आप वो करेगा, या अब वो प्रभु प्रबंध करके देगा, प्रभु हमारे लिए उस विषय में देगा करके बोलकर वो इसहाक को बोलकर सांत्वना करता है। അപ്പൊ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട സത്യം എന്താണ്? ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കാൻ ഒരു ആടിനെ. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി യാഗം ആവശ്യമാണെന്നും അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി മരിപ്പാൻ ഒരു യാഗമൃഗത്തെ ദൈവം ഒരു കരുതുന്ന കരുതലിനെ കുറിച്ചാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവഹൃദയം വ്യാപരിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर प्रभु का स्वभाव वहां पर अब्राहम जानकर वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर है जो इस विषय में हमारा जरूरत का बात के लिए जो बलि है वो प्रबंध करे, क्योंकि ये अब्राहम और इसहाक दोनों जानता था कि बलि अगर करना है तो उसके लिए योग्य बलि का वो पशु होना जरूरी है, जानवर होना जरूरी है करके, तो उसका जरूरत का अवश्य के लिए कैसा वो बात को पूरा करेगा, वो बात यहोवा परमेश्वर उस बात में प्रबंध करके उपलब्ध करके देगा करके, ये बात वो लोग वो अब्राहम जानते। इसी रीति से प्रभु भी हमारे जीवन में हमारा देखभाल करके हमारा जरूरत के सब बातें आवश्यकता में जो प्रबंध करके देने का जो स्वभाव है वो प्रभु है जो हमारे लिए करता है। അപ്പൊ അബ്രഹാമിനെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് കാണുന്നു. अब्राहम को हम देख जानते हैं कि वो विश्वासियों का पिता माना जाता है। അപ്പൊ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കരുതിയത് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭം അവിടെ കുറിക്കുകയാണ്. तो वहां पर अब्राहम के विषय में कि यहोवा परमेश्वर उसको प्रबंध करके उसका संभालेगा करके, ये बात का आधार पर था। हम देखते हैं कि अब्राहम के अंदर विश्वास को उत्पन्न हुआ करके इस विषय में देखकर हम बोलते हैं। ഇനിയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരു ഗോത്രമായിട്ട് വന്നൊരു ഇസ്രായേലായി തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് അതിന്റെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13:13 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. निर्गमन 13 का 13 में जब वहां पर इजरायली लोग इजराइल का एक राष्ट्र बनकर जब वो लोग आते समय में वहां पर परमेश्वर एक कार्य करता है। അവിടെ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ വായിക്കുന്ന 13-ാം വാക്യത്തിൽ 13:10, എന്നാൽ കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെയൊക്കെയും ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീണ്ടുകൊള്ളണം. അപ്പോൾ ഒരു കഴുത, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കഴുതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴുതയെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വീണ്ടുകൊള്ളണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യജാതി ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും ഒരു കഴുതയെ പോലെയാണെന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലെന്നും, എന്നാൽ അവരെ കഴുത്തൊടിച്ച് കൊള്ളാനേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്നും, എന്നാൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കുന്നത്. അത് ദൈവം കരുതുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പെസഹ ആചരിപ്പാൻ വേണ്ടി ആട്ടിൻകുട്ടി ഉപയോഗിച്ച അതേ തത്വമാണ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തോട് ദൈവം പിന്നീട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 13 पढ़ना, 13 का 13। और गदही के हर एक पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों के बदले देकर छुड़ा लेना। तो यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को एक तत्व देकर समझाना चाहता है कि जो गधा जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल का अवस्था को बताया जाता है। तो वहां पर इज़राइल का अवस्था इतना बुरा था कि उन लोग का क्या करना चाहिए था कि उन लोग का अगर प्रभु चाहता तो उनका गला तोड़कर उधर ही उन लोगों का
अस्तित्व या उनका उस नींव को खत्म कर सकता था। लेकिन प्रभु तो भी क्या किया, अपना अद्भुत भुजबल हाथों से इजराइल को मिस्र देश से छुड़ाकर, उन लोगों को बचाकर, उनके लिए एक बलि को प्रबंध कर कर, उनका देखभाल करके, उनको बचाकर, उनको एक बलि प्रबंध कर कर, उनको छुड़ाकर सारी इजराइल लोगों को प्रभु बाहर निकालता है। उस अर्थ में प्रभु वो याद करने के लिए प्रभु वहां पर कहता है कि यदि गधे को तुम्हें जरूरत है, उसका पायलटों को चाहिए, तो एक मेमने का बलि कर कर वो गधे का बच्चे को बचाना करके, जो इजराइल का अवस्था को दिखाता है, जहां पर परमेश्वर प्रबंध कर रहा है उस गधे को बचा रहने के लिए। ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ജാതികളായ നമ്മൾ, വെറും നികൃഷ്ടരായ നമ്മൾ, യാതൊരു നിലയിലും ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മുൻകരുതിയതാണ്. അത് കാണാനുള്ള കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ദൈവം അത് അന്ത്യം വരെയും ആ കരുതൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം തന്റെ പുത്രനെ യാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ കരുതാൻ ദൈവം നിത്യമായി ബാധ്യസ്ഥനായി തീരുന്ന ഒരു നിലയിൽ ഒരു യാഗമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ അർപ്പിച്ചത്. तो यही तत्व को जब नए नियम का लोगों में या फिर कलीसिया को जब देखते समय में, हम लोग कौन है? हम लोग अन्य जाति थे जो परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए योग्य नहीं थे, हम लोग अयोग्य थे, हमारा भी गला तोड़कर खत्म कर देना चाहिए था। तो भी परमेश्वर हमें बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? हमारे लिए अपना पुत्र का बलि को प्रबंध करता है। तो प्रभु हमें देखभाल करने के लिए, हमें संभालने के लिए एक ऐसा प्रबंध अपना पुत्र के द्वारा, जो उसका क्रूस का मृत्यु के द्वारा प्रबंध कर कर हमें बचाकर हमें संभालता है। तो इस रीति से है जब हम लोग समझते हैं कि प्रभु ने किस रीति से मनुष्य जात को बचाने के लिए परमेश्वर खुद ही एक बलि का प्रबंध कर कर बचाव करता है। ये इस आधार पर है प्रभु हमारा सब बातों में, हमारा जरूरत का बातों का प्रबंध प्रभु हमें देता है, कराता है। അപ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 26-18 വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, प्रेरितों का कार्य उसका 26 का 18 में जब हम पढ़ते हैं, സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പൗലോസിനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണ്. सुसमाचार का नींव बात को वहां पर परमेश्वर वहां पर पौलोस को प्रकट करके देता है। അവിടെ അതിന്റെ 18 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 18 पढ़े। कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। ഇവിടെ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്! കാരണം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ സാത്താന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും വരുന്ന നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം മൂലം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുവാൻ അത് കാണുന്ന ആ കരുതൽ കാണുമ്പോഴാണ്, ആ കരുതൽ കാണാതിരിക്കുന്ന ആർക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനം കിട്ടുന്നില്ല. तो इसके लिए यहाँ पर प्रभु क्या क्या बातें मनुष्य जात को बचाने के लिए प्रभु प्रबंध करता है, वो अपना पुत्र के द्वारा यहाँ पर प्रकट करके दे रहा है। जहां पर हम लोग शैतान का अधिकार से बचकर हम लोग परमेश्वर का राज्य में हम लोग आए, और हम लोग अंधकार से छुटकर परमेश्वर का ज्योति का राज्य में प्रवेश करें। ये सब बातों का प्रबंध परमेश्वर करते समय में वो किस रीति से करता है? हमारा पापों का क्षमा देकर और हमें छुटकारा देकर, हमें पवित्र बनाकर विरास के लिए खड़ा कर सके। तो उस पुत्र के द्वारा है प्रभु इस रीति से बात को हम समझ सके, इसके लिए वो कार्य करता है। इस विषय के लिए हमारा आंखें खोलकर देखे कि प्रभु किस रीति से हमारे लिए ये प्रबंध किया है। ये बात प्रभु हमें दिखाना चाहता है। परंतु जो बात ये देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कि तो वो अगर समझ नहीं पाया तो प्रभु किस रीति से प्रबंध करता है वो भी उसको समझ में नहीं आएगा। ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ പുത്രനെ യാഗമാക്കിയതിലൂടെ ഈ പറയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രീഭൂതരായി. നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി, ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിലാണ്. പണ്ട് ഞാൻ ന്യായവിധിയിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ അവകാശിയായി തീർന്നു. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കാക്കുകയല്ല, ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത്. तो ये सब बातें एक व्यक्ति को जब उसका आंखें खुलकर वो देख पाए कि प्रभु उसके लिए क्या क्या कर रहा है करके, वही वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का प्रबंध किया हुआ बात को वो समझ सकता है, जो मसीह यीशु के द्वारा हम सबको मिला है। तो पापों के क्षमा के द्वारा किस रीति से हमें अंधकार के राज्य से हटकर ज्योति का राज्य में आ पाया, और शैतान के चंगुल से हटकर हम लोग परमेश्वर का राज्य में हम लोग आ पाए, ये बात को हम देख सके। इसके लिए हमारा आंखें खुलकर
हम समझ पा रहे हैं। आंखें खुलने से तुरंत ही प्रभु जो हमारा प्रबंध है, वो हमारा प्रबंध करने वाला है, सब जरूरत की बातों को, आत्मिक विषय की बातों को प्रबंध करने वाली, ये बात जब आंखें खुलते ही, तब वो व्यक्ति के अंदर धन्यवाद उमड़कर प्रभु को धन्यवाद देकर, और वो सचमुच आराधना के लिए प्रभु की उपस्थिति में वो गिरकर प्रभु को धन्यवाद देता है। तो इसका मतलब, तो प्रभु ने हमारे लिए जो प्रबंध किया है उसके आधार पर है हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो ये नहीं सोचना कि हम लोग आराधना करेगा तो ही प्रभु हमें संभालेगा, तो ही प्रभु हमारा सारा प्रबंध करके देगा, वो वैसा नहीं है। लेकिन प्रभु ने जो हमें प्रबंध किया है करके जब आंखें खुल जाता है, तब हमारे अंदर से सचमुच आराधना उमड़ कर आता है। നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവേർബ്സ് 20 അധ്യായം അതിന്റെ 12 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. प्रोवर्ब्स का पुस्तक 20 का 12 में हम पढ़ते हैं, അവിടെ 20:12 കേൾക്കുന്ന ചെവി കാണുന്ന കണ്ണ്. അപ്പം മനുഷ്യജാതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ചെവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ മനുഷ്യർ അന്ധരായിട്ട് അന്ധ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം നമ്മുടെ ചെവിയെ കേൾക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാകാൻ ചെവിയെ തുറക്കുകയും നമ്മുടെ ആന്തരിക കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവകരുതലിന്റെ വലിയ കലവറ, ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപം നമുക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. तो हम जानते हैं कि सुनने के लिए कान जरूरत है और देखने के लिए आंख चाहिए, और ये दोनों यहोवा बनाया है, मतलब ये दोनों प्रभु ही देता है। परंतु कुछ लोगों का अवस्था ऐसा है कि वो लोग सुन नहीं पाते, यानी कि परमेश्वर ने जो सुसमाचार जो दिया है वो बात वो सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं, और प्रभु ने जो किया वह बातों को देख ना सके, देख नहीं देखने का इच्छा रखते हैं। तो मतलब वो लोग प्रभु का वो प्रबंध किया हुआ बात को ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं। इस रीति से वो लोग अवस्था में वो लोग पड़े हैं। लेकिन हम लोग का धन्य अवस्था क्या है कि हम लोग ने वो प्रबंध प्रबंध को देखकर, हम लोग समझकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। അപ്പോൾ ചെവിയുള്ളവരെല്ലാം കേൾക്കുന്നില്ല. तो जिसके पास कान है वो सुनते हैं करके जब पढ़ते समय में, तो भी लोगों के पास कान होने पर भी सब बातें, प्रभु का बातें वो लोग नहीं सुन पाते। കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല. वो लोग आंख है, वो बोल तो रहे लेकिन तो भी देख नहीं पा रहे। അപ്പോഴും അവർ ആരാധിക്കുന്നു. അവർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ കരുതുന്നു. तो भी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास हम तो भी आराधना कर पा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, आराधना करेगा तो ही परमेश्वर हमें संभालेगा बोलकर इस रीति से बातें वो लोग कहते हैं। ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് തന്നു എന്നുള്ളത് ആ കരുതലിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമില്ല. तो वो लोग परमेश्वर को कुछ देकर परमेश्वर का भलाई और उसका प्रबंध का आशीष को वो लोग पाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने ऑलरेडी हमें आशीष किया है और हमें सब देकर हमें तृप्ति किया है, वो देखकर आराधना करना चाहिए, ये अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं। അപ്പം കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ക്രൂശിൽ യാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യശയാപ്രവാചകൻ 51 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. Isaiah 51 में वहां पर परमेश्वर का यीशु मसीह का भविष्यवाणी के विषय में जब बात वहां पर कहते हैं समय में, जो യോഹന്നാൻ में भी हम पढ़ते हैं उसका रेफरेंस 12:38 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 12 ആണോ? യോഹന്നാൻ 12:38-39. യോഹन्ना का सुसमाचार उसका 12 का 39 और 40 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിച്ചില്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം അവർ കേട്ടിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് അവിടെ യോഹന്നാൻ 12:38-39. वो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखकर भी वो लोग देख नहीं पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, प्रभु का बातें बोलकर भी वो लोग सुन नहीं पा रहे। उस विषय में है प्रभु वहां पर यूहन्ना 12 का 38-39 में बोलते समय में जो यशायाह भविष्यवक्ता ने जो वाणी दिया था उसके बारे में वहां पर कहता है। 38-39 पढ़े, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा। അതിന്റെ കാരണം കണ്ട് 40 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. और उसका कारण क्या है कि वो लोग विश्वास नहीं कर पाते, उसका वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं कि आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। നോക്കുക, അപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ണുണ്ട്, അവർ കാണുന്നില്ല, ചെവിയുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കരുതുന്നത്? നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളും അന്ധന്മാരായിരുന്നു, നമ്മളും പൊട്ടന്മാരായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവം എങ്ങനെ കരുതി, യേശുക്രിസ്തുവിനെ എന്തിനു ക്രൂശിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ആ കരുതലിന്റെ ആഴമായ കാര്യങ്ങൾ, ക്രൂശിന്റെ മർമ്മം സഭയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ദൈവകരുതലിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് കർത്താവ് കുരുവിലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്. तो ऐसा है कि तो उन लोग के पास आंख है परंतु देख नहीं पाते, उनका पास कान है परंतु सुन नहीं पाते। तो ऐसा अवस्थे में वो लोग जी रहे हैं। परंतु हम लोग उनसे अलग है क्या? हम भी एक जमाने में उनके समान ही थे। आंख होकर भी देख नहीं पा रहा था, कान होने पर भी सुन सुन नहीं पा रहा था, और हृदय हमेशा कठोर रहने का दशा में रहता था। तो भी प्रभु का दया हमारे ऊपर उड़गा। और ये प्रभु का सबसे बड़ा दया है जो हमारे ऊपर की पुत्र यीशु मसीह का उस क्रूस के कार्य के द्वारा आज कलीसिया को, मंडली को ये बात प्रकट होकर कि परमेश्वर किस रीति से प्रबंध करके संभालता है और हमारा देखभाल करता है, हमें बचाता है और वो उद्धार से हमें चला रहा है करके, ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो हम कलीसिया के ऊपर, हमारे ऊपर हुआ है। इस पर है परमेश्वर का प्रबंध का कार्य जो प्रभु अपने लोगों के ऊपर प्रकट करके दिखाया है, जिसके विषय में प्रभु ने वो चिड़िया का उदाहरण देकर प्रभु वहां पर कहता है। അപ്പൊ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ യാതന അനുഭവിച്ചതും കഷ്ടപ്പെട്ടതും മരണപുനരുദ്ധാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതും ഒരു വ്യക്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്ത ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം സകലവുമായി അവനെ കരുതി തന്റെ പുത്രനിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പുത്രനിൽ ആക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. तो इसलिए एक बार एक व्यक्ति जब उसका आंखें खुलकर और वो देख पा रहा है कि किस रीति से उसका पाप का छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को प्रबंध की रीति से देकर छुटकारा मिल गया है, पाप का क्षमा मिल गया है और वो राज्य पर है, परमेश्वर का बेटा बन गया है करके, ये बात का प्रबंध को देख लेने के बाद फिर वो अपने जीवन में कभी बोलेगा ही नहीं कि परमेश्वर मेरा देखभाल नहीं करता, वो संभालता नहीं, मेरे लिए कोई भी बातों का प्रबंध नहीं करता करके। ऐसा विषय वो कभी उसके जीवन में आएगा नहीं, क्योंकि उसने जो सच्चा प्रबंध, जो मनुष्य जात का उद्धार के लिए जो सर्वश्रेष्ठ बात था, वो अपने पुत्र के द्वारा प्रकट करके देखने की वजह से उसका आंखें खुलकर वो सच्चा प्रबंध को वो देख रहा है। ऐसे लोगों के विषय में है, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों का, मनुष्यों का बाल भी गिना हुआ है। അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവോട് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ മത്തായി സുവിശേഷം 10:16 വാക്യം. तो मैं तुम्हें संभालता हूँ और तुम्हारे जरूरत का सारा प्रबंध मैं करता हूँ करके किस आधार पर है करके मत्ती का 10:16 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। കാരണം ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. क्योंकि उसका 16 में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि भेड़ के बीच में, भेड़ियों के बीच में भेड़ की रीति से मैं तुम्हें भेजता हूँ। അപ്പം ഒരു ആടിനെ, ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഒരു ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് കർത്താവ് വിട്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. കാരണം ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാരാണ്, ദുരുപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരുപദേശപരമായ കാര്യങ്ങൾ മതപരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ ഇട്ട് വലച്ച് വല്ലാത്തൊരു ദുഷ്ടപ്രവൃത്തിയിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളെ കരുതാൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കെണിയിൽ പെടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും. നിങ്ങളെ ഞാൻ സത്യ ഉപദേശത്തിൽ, കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സത്യ ഉപദേശത്തിൽ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. അപ്പൊ അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു കരുതലാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത ദൈവജനത്തിന് ക്രൂശ് മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിയെ ദുരുപദേശത്തിൽ പെടാതെ, കള്ളപ്രവാചകന്മാരിൽ പെടാതെ അവരെ കരുതിക്കൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിധത്തെയാണ് കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്. तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु हमें भेड़ करके बोला है। हम लोग मेमनों के समान है, भेड़ के समान है, जो हम लोग इस दुनिया में जीते समय में हम लोग रह रहे हैं। और परंतु हमारे चारों तरफ कौन है? भेड़िया है जो हमेशा फाड़ खाने वाला है। तो प्रभु इसलिए हमें कहता है कि तुम लोग डरना मत, भले ही तुम लोग भेड़ियों के बीच में तुम लोग जी रहे हो, तुम्हें संभालने वाला और तुम्हारा सब बातों को प्रबंध करने वाला मैं हूं। तो ये भेड़िए को, ये लोग कौन है? ये लोग दुरुपदेशक लोग हैं, झूठे उपदेशक लोग हैं, झूठा संदेश देकर, झूठा उपदेश बनाकर लोगों को सच्चा वचन से वो लोग दूर कर कर, वो लोग को प्रभु के रास्ता से भटका कर, वो लोग एकदम परमेश्वर के खिलाफ लाकर करने वाला ये भेड़ियों के खिलाफ भेड़ों को प्रभु क्या करता है? तो किस रीति से उनका प्रबंध किया है? पवित्र आत्मा को देकर।
क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जिसका काम क्या है कि वो तुम्हें सारा सत्य से तुम्हें सुनाकर, तुम्हें बचाकर, हमें संभाल के रखेगा। तो पवित्र आत्मा जब आया था, उसने अपना वचन, परमेश्वर का वचन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारे जरूरत के लिए, हमारे प्रबंध का बातों का, सब बातों को वचन के द्वारा हमें संभाले रखता है। इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। झूठा उपदेशक लोग जब हमारे बीच में आकर झूठा उपदेश देकर प्रभु से दूर करने का कोशिश करते समय में, प्रभु का सच्चा वचन में बना रहने वाला व्यक्ति ही सुरक्षित रहेगा, संभाला जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो इस रीति का प्रबंध प्रभु ने हमें स्थिर खड़ा रहने के विषय में पवित्र आत्मा को देकर हमें संभालने का प्रबंध प्रभु ने किया है। അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് ചെന്നായ്ക്കൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീറോ ചക്രവർത്തിയോ റോമ രാജാക്കന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, മതപണ്ഡിതന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപദേശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ, ദുരുപദേശം കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ കാരണം യഹൂദ മതം അവരെ മതപീഡനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവ് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരും. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മ അവിടെ അതിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. 20-ാം വാക്യം വായിക്കാം. इसके लिए वहां पर देखो कि भेड़िया यहाँ पर बोलते समय में नीरो चक्रवर्ती या रोम का अधिकार कोई अन्य जाति है उसके बारे में यहाँ पर नहीं कहता, बल्कि ये भेड़िया डायरेक्टली उस धर्म के अधिकारियों के विषय में बोला गया है, जो लोगों को बहलाकर फुसलाकर परमेश्वर का सत्य वचन से दूर करेगा, जो झूठे उपदेशक लोग हैं और धर्म के अधिकारी लोग हैं। ये धर्म के अधिकारी लोग उस जमाने में क्या किया था, जो सच्चा वचन में चलने वाले लोगों को पकड़कर रोम के हाथों में वो लोग सौंप देते थे। तो ये भेड़े का काम, ये झूठा, ये जो धर्म अधिकारी लोग, जो फरीसी है, सदुकी है और उस समय का जो महायाजक था, ये लोग सब धर्म के अधिकारी लोग क्या किए, सच्चे विश्वासियों के ऊपर पीड़ा कर कर उनको पकड़कर महासभा में लेकर आता था। तो ऐसे समय में उनको लेकर आते समय में प्रभु कहता है कि तुम लोग डरना नहीं, तुम लोग घबराना नहीं कि उस समय में क्या बोलना पड़ेगा करके, बल्कि ये सब के लिए मदद करने के लिए, छुड़ाने के लिए आत्मा तभी तुमसे मदद करेगा, और तुम जो क्या कहना है करके वो आत्मा तुमको मदद करेगा। हम उस विषय में 20 पढ़ेंगे। 20 क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं तो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെയാണ്. വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരികയാണ്. और पवित्र आत्मा कैसा बात करेगा, वचन के द्वारा वो बात करेगा, वचन के द्वारा हमें सत्य की बातों को प्रकट करके देगा। അപ്പൊ ദുരുപദേഷ്ടന്മാർ വന്നിട്ട് വചനത്തിലേക്ക് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ വചനത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവര്. तो जो जो झूठा उपदेशक लोग कौन है, या धर्म के अधिकारी लोग कौन है, वो लोग वचन से खिलाफ होकर, वचन के से उल्टा बोलकर, वचन के विरुद्ध बात कर कर परमेश्वर से दूर लेकर जाने वाला और हमें फाड़ काटने वाला भेड़ियों के समान है। അപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് സഭയുടെ ഒരു പ്രകൃതി, നമ്മള് അത് 2 തീമോത്തിയോസ് അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. दूसरा तिमोथी उसका 3:1 में अंतिम समय में कलीसिया का हालत क्या होगा करके वहां पर हम पढ़ते हैं। ഇതാണ് ഇന്ന് ലവോദിക്ക സഭയുടെ പ്രകൃതി. जो आज हम लोग लवोदिका कलीसिया का स्वभाव को, हम इस प्रकृति को हम इस वाक्य के अनुसार समझ सकते हैं। ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് സഭ എന്ന പേരിലുള്ളത്. आज और इस प्रकार के लोग हैं आज कलीसिया के नाम में वो लोग चल रहे हैं। അവർക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സഭയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പേരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലര് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ 3-ന്റെ 1 പോലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसमें से ये धर्म विरोधी लोग, जो झूठे उपदेशक लोग हैं, वो लोग अधिकार का पदवी में वो लोग रहकर वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास इतना कलीसिया है, हम लोग इतने लोगों को चलाता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसे के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इस रीति से लोगों को बहलाकर, फुसलाकर परमेश्वर के सत्य के वचन के खिलाफ वो लोग कराने के लिए अपना खुद का मंडली स्थापना कर कर लोगों को अपना धन का मोहरा अपना कमाई के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे मंडलियों में आने वाले लोगों का स्वभाव है, 3 अध्याय का 2, 3, 4, 5 पढ़ते समय में हम देखते हैं। അപ്പം ഈ തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് മനുഷ്യർ കിടന്ന് ഞെരുവരി കൊള്ളുകയാണ്. तो अभी ये तिमोथी का ये 3 अध्याय का ये वाक्यों को पढ़कर इस प्रकार के लोगों का अवस्था को हम देखते हैं कि ये लोगों का अवस्था क्या है, ये इसी झूठे उपदेशक लोग का दबाव में दबकर पीसा जा रहा है। അവർ പറയുന്നു, ഏത് സഭയാണെന്ന സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് പോവുക. അതുകൊണ്ട് അപ്പം ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളെ കരുതുന്ന, കാരണം ക്രിസ്തുവിന് രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല. അവരെ കരുതുന്ന, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, കാരണം
അതാണ് വേദപുസ്തകം. ആ കരുതലാണ് നമ്മൾ നന്ദിപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വഴിവിട്ടു പോകാതെ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ അല്ലാത്ത സഭയിലായി പോകാതെ, കുഞ്ഞാടിന്റെ ക്രൂശിനെ എപ്പോഴും ഉയർത്തുന്ന, കുഞ്ഞാടിന്റെ ക്രൂശിനെ ഉയർത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് നീ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൂശ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. तो इसीलिए प्रियो, इस प्रकार के लोगों को जब वो लोग को वो लोग को सच्चाई जब वो लोग को बोलेंगे तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कलीसिया नहीं है, हमें जो कलीसिया दिखता है वहीं पर हम जाते हैं और कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार का बातें बोलकर वो लोग बहाना निकालते हैं सच्चाई को ना पहचानने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लोग क्यों इसी झूठे उपदेशक लोगों का और ये अधिकारी के ऊपर दबा हुआ रहता है? क्योंकि वो लोग सचमुच उस आत्मा का पूर्णता का सच्चाई पर वो लोग आए नहीं। क्योंकि वचन जब हमारे जीवन में कार्य करेगा तो सचमुच हमें स्वतंत्र देगा। तो इन लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में जो हमें प्रभु का मसीह का सच्चा खरा उपदेश का वचन में जो परमेश्वर ने हमें प्रबंध करके दिया है, ये बात का प्रकट उनको नहीं हो पाता। क्योंकि अगर सचमुच प्रभु के लोग हैं तो उन लोग को प्रबंध का अवस्था मालूम पड़ेगा, आत्मा का वचन का गहराई उन लोग को समझ में आकर इस सबसे बाहर रुककर सच्चा कलीसिया कौन सा है उस पर वो लोग खोज कर उस सच्चाई पर वो लोग चलने के लिए देखेंगे। परंतु जो ये बात का खोज ही नहीं है, क्योंकि आत्मा उनके अंदर कार्य ना करने की वजह से वो लोग इसी में वो लोग बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग परमेश्वर का सच्चा प्रबंध जो यीशु मसीह में पवित्र आत्मा को देकर जो वचन का सत्य हमें जो दिया है, उस सच्चा प्रबंध को वो लोग समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। അപ്പൊ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ ദൈവം കരുതുന്നതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ 125 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ. एक सच्चा विश्वासी को परमेश्वर संभालता है करके 122 भजन संगीता में पढ़ते समय में हम देखते हैं। 122 वर्स वाक्य 125 1-2 थैंक यू। സങ്കീർത്തനം 125 അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, പർവ്വതങ്ങൾ യെരൂശലേമിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പോലെ आमेन। पढ़ेंगे उसका ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആർക്കും കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ദുരുപദേശകനും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം അവരെ സത്യാത്മാവിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. आमेन। 2 पढ़े। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो देखो, प्रभु का लोग जो सचमुच प्रभु के लोग हैं, जिसने प्रभु का प्रबंध को देख लिया है, जिसने प्रभु का उद्धार समझकर आत्मा के नियंत्रण में आकर उस प्रबंध को देख लिया है, उनको ऐसे लोगों को चारों तरफ से प्रभु संभाल रहा है और सब प्रकार का अवस्था में प्रभु उनका देखभाल कर रहा है। ऐसा लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है और कोई भी दुर्पदेश देने वाला झूठा उपदेशक लोग कोई भी उनको प्रभु के हाथों से छीन कर लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि वो लोग प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। അവർ ഒരുപക്ഷെ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം. तो परंतु इस प्रकार का जो सच्चा प्रभु के लोग शायद उनका मंडली में गिनती में वो लोग कम रहेंगे, അവർ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം. उन लोग में पढ़ाई लिखाई कम रहेगा അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഒരു സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം. और ये लोग के अंदर संगठना का कोई भी शक्ति नहीं, संसार का कोई अधिकार नहीं, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से दुनियादारी नहीं मालूम। പക്ഷേ അവർ കർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. കാരണം യെരൂശലേമിനെ പർവ്വതം ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യഹോവ എല്ലാ നാളും അവരെ ചുറ്റുകയാണ്. तो संसार का कोई भी प्रकार का मदद और सुविधा उन लोग के पास नहीं है, तो भी परमेश्वर का रखवालीपन का अवस्था में वो लोग सुरक्षित है। क्योंकि जैसा पूरा पहाड़ से चारों तरफ सुरक्षित करके यरूशलेम को प्रभु संभालता है, प्रभु अपने लोगों को जो सचमुच प्रभु का प्रबंध को देखकर उद्धार पाया है, वो लोग प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ് ഒരു ലോക്കൽ സഭയുടെ അംഗമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് കരുതുന്ന ആ വലിയ ഉറപ്പ് അവനെ മത്തായി സുവിശേഷം 28 അധ്യായത്തിൽ 20 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ നാളും ഞാൻ അവനോട് കൂടിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ അവനെ കാക്കും സംരക്ഷിക്കും. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ. ഈ പുത്രനെ തന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുതൽ. इसके लिए जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो बपतिस्मा लेकर जो स्थानीय कलीसिया में भाग रहकर वो सच्चा मंडली का अनुभव कर कर प्रभु का प्रबंध को जानकर जीने वाले लोगों के विषय में है। प्रभु मत्ती का पुस्तक 28:20 में हम वहां पर कहते हैं, वहां पर प्रभु कहता है कि देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं करके।
तो मतलब क्या है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहकर हमारा रखवाला करने वाला और हमें प्रभु हमें संभालने वाला है। तो ये बात को देखकर है ये विश्वासी लोग देख रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें यीशु मसीह को हमें छुटकारा के लिए प्रबंध करके हमें उपलब्ध करके अपने पुत्र को दिया। यही प्रभु का सबसे बड़ा देखभाल करने का स्वभाव है जो मनुष्य जात के ऊपर प्रभु ने किया है, परमेश्वर ने किया है। ये है सच्चा प्रबंध, जो मसीह है हमारा सच्चा प्रबंध। ഒന്ന് പത്രോസ് 1:4 അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന അവരാരാണ്? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവർ സുരക്ഷിതരായി കാക്കപ്പെടുകയാണ്. വിശ്വാസം വീണു പോകാതെ, ദുരുപദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ, ലോകമതത്തിലേക്ക് പോകാതെ, ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ അകപ്പെടാതെ ദൈവം അവരെ ആത്മാവിൽ വചനത്തിലൂടെ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ക്രൂശിന്റെ വചനത്തിലൂടെ അവരെ ദൈവം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो वहां पर पहला पत्रोस 1:4-5 में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए आने वालों के लिए प्रभु ने उस समय के लिए प्रकट करके रखा है। तो मतलब वो प्रभु के परमेश्वर है जो उनका रक्षा करता है, परमेश्वर है जो उनको संभालता है, अपना सामर्थ में बनाकर रखा है। तो ये है प्रभु के लोग, जो प्रभु के लोग जो प्रभु के प्रबंध में सुरक्षित है। അപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടികൾ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കരുതലിന്റെ വശത്തെ കുറിച്ചാണ്. ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരുതുന്നത്? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യാഗമാക്കി വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി തീർത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കരുതാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അധരം ദൈവത്തിന്റെ അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരബലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നത്. तो इस विषय में है प्रभु ने हमें हमारे लिए प्रबंध करके हमारा देखभाल करता है करके इस अवस्थे में हमें समझना है कि प्रभु ने अपने लोगों के लिए इस विषय में प्रभु प्रेम कर कर उनका प्रबंध करता है। ऐसे लोग का बाल भी गिना गया है और प्रभु के हाथों में सुरक्षित है और सर्वदा वो लोग प्रभु में बना रहने वाले लोग हैं। ये ऐसा सब बातें जब वो लोग परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए का प्रबंध को देखकर जब परमेश्वर का लोग ये सब बात देखते समय में तुरंत वो लोग होठों से धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का बलिदान उन लोग का मुंह से निकल कर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का आंखों ने प्रभु का प्रबंध को देख लिया है। वो लोग प्रबंध पाने के लिए नहीं आराधना कर रहे, बल्कि प्रबंध मिल गया इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। ഇങ്ങനെ ഈ ദൈവം കരുതലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് 126-ാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. तो प्रभु का इस रीति से प्रबंध पाए हुए लोग और फिर आराधना करते हैं, उन लोगों के विषय में है भजन संगीता 126 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, യഹോവ സിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വായിൽ ചിരിയും ഞങ്ങളുടെ നാവിൽ ആർപ്പും നിറഞ്ഞിരുന്നു. യഹോവ അവരിൽ വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന ജാതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. യഹോവ ഞങ്ങളിൽ വൻകാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ക്രൂശാകുന്ന വൻകാര്യത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്രൈം അടിമത്തിൽ നിന്ന്, ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന്, സാത്താന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവിൽ ആർപ്പും നമ്മുടെ നാവിൽ സന്തോഷവും ദൈവരാജ്യ മർമ്മമായ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവും തന്ന് നമ്മളെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനം തന്ന് നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുതലാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുടികൾ പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 126 का 1 और 2 पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो है प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे जीवन में सबसे बड़ा बड़ा काम करके प्रभु ने हमें संभाल कर हमारा देखभाल करता है। वो इस आधार पर है। वो बड़ा बड़ा काम क्या है? क्यों? वो अपने पुत्र को, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान के रूप में अर्पण किया और उस बलिदान की वजह से हमारा पापों का क्षमा मिला, हमें छुटकारा मिला, हमें स्वर्ग का भाग बनाया। ये सब अधिकार और पदवी हमें पुत्र का उस बलिदान के द्वारा उस एक प्रबंध में जो कार्य किया है करके, ये बात हमारे प्रभु ने जो बड़े बड़े कार्य किया है हमारे विषय में है। ये बड़ा बड़ा कार्य किया है करके जब ये विश्वासी जब देखता है, उनका होठों से धन्यवाद का गीत निकलता है और वो हमेशा आनंद में रहता है और वो जय जयकार करता है, धन्यवाद करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए बड़ा बड़ा कार्य कर कर मसीह के द्वारा जो प्रबंध तैयार करके रखा है वो देख पाता है। ऐसे लोग के विषय में है जो मत्ती का पुस्तक में और लूका में हमने पढ़ा कि उन लोग का बाल गिने गए हैं,
क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रबंध उनके ऊपर है। നാം അവനാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്. परमेश्वर के द्वारा हम मसीह में हैं, यही सबसे बड़ा देखभाल करने का स्वभाव और प्रबंध का स्वभाव प्रभु ने हमें देकर ये प्रबंध करके रखा है। ഇത് കാണാതെ നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മള് അബദ്ധ ആരാധനയാണ്. അത് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ല, ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണ്? ക്രൂശന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വമാണ്. तो ये सच्चाई को देखे बगैर, मतलब परमेश्वर ने अपना पुत्र को प्रबंध की रीति से हमें देकर रखा है करके, ये सच्चाई को ना देकर, ये सच्चाई को ना समझकर आने वाले लोग, वो लोग कौन है? वो लोग झूठा आराधना करने वाले लोग हैं, झूठा भक्ति लोग हैं। क्योंकि वो लोग ने क्यों प्रभु का आराधना किया? उनका शारीरिक परिस्थिति अच्छा हो गया, उनको अच्छा नौकरी मिल रहा है, बाकी सब संसार का सब अच्छा अच्छा बातें मिल रहा है बोलकर, बाहर का परिस्थिति अच्छा होने की वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि प्रभु हमारा देखभाल कर रहा है, और उस प्रबंध को और पाने के लिए वो लोग आराधना करते हैं, नहीं तो नाश होगा बोलकर इस तरह से डर कर वो लोग कर रहे हैं। ऐसा लोग झूठे आराधना लोग हैं। परंतु जो प्रभु के लोग हैं, वो सच्चे परमेश्वर ने किया हुआ प्रबंध को देखकर आराधना करने वाले लोग हैं। ഈ രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ കരുതലിനെ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മള് എഫേസ്യ ലേഖനം 1:13 പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അകത്തെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഈ സത്യങ്ങളൊന്ന് കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവകരുതലിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു വരികയും അകത്തെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുകയും ദൈവം അവരെ വിളിച്ചതെയും ദൈവം അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെയും മഹത്വം കാണുകയും ചെയ്യും. तो इसके लिए प्रभु इस विषय में पौलो एफेसियों का पुस्तक 1:18 में वहां पर पौलोस प्रार्थना करते समय में कि उनकी मन की आंखें, यानी कि उनकी अंदरूनी आंखें ज्योतिमय होकर प्रभु ने उनके लिए जो जो कार्य किया है और जो प्रबंध प्रभु ने उसको तैयार करके रखा है, कि ये बातें खुलकर देख पाए और भी गहराई से देख पाए। ये किन लोगों को देखने होगा? जिनका ऑलरेडी आंखें खुलकर वो प्रबंध को देख पाया है, उन लोग और भी अधिक देखने मिलने का अवस्था उनको प्रभु खोलकर देगा, अगर सचमुच वो लोग ने समर्पण करके प्रार्थना में बने रहा तो। എന്റെ ആടുകൾ എന്നെ അറിയുന്നു, मेरा भेड़ मुझे जानता है, ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു, मैं उनको अनंत काल का जीवन दूंगा, അവരെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. मेरे हाथों से उनको कोई भी उनको छीन कर लेकर जा नहीं सकता, അവർ എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല, എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. और वो लोग मेरे हाथों में नहीं, मेरे पिता के हाथों में भी है। അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവരെ വചനത്താലും ആത്മാവിലാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപയോർത്ത് സ്തോത്രം. के लिए इस रीति से, अद्भुत रीति से वो लोग परमेश्वर का हाथों में सुरक्षित रहकर, प्रभु ने उनको चारों तरफ से घेर कर एक सुरक्षित जाली में रखकर उनको संभाले रखा है। ये बात को देखकर कितना अधिक हम प्रभु को धन्यवाद देकर उस महिमा में बने रहे, जो प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध करके रखा है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ധന്യതയോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. इसलिए हे प्रियो, प्रभु ने हमें इस धन्य अवस्था में रखा है, वो बात को देखकर प्रभु को धन्यवाद करें। നമുക്ക് അവനെ നന്ദിയോടെ അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. हमें धन्यवाद के साथ, धन्यवाद से प्रभु ने हमारे लिए जो प्रबंध करके रखा है और वही हमारा प्रबंध है, ये बात को जानकर दंडवत करके सचमुच पूरा मन से उनको आराधना कर स्तुति कर धन्यवाद करें। प्रभु का महिमा हो। Praise the Lord.